assalamu alaikum bali la malal alumin ka radio kambe fm la moy wati mana fajan bal tinton ba jayla al doko al kanute amel flo jeju wala mun tan bi kal kacha do nata spécial kachalem yalom be sunkaro kono wala tan ngalon tan basoro jamal elage khalifa jabin kanun telem abe taslimale na fa ba mi je elage dia jabi olo dinge bati moli yalone sunkuru fonyi kabada fo gambi sa fo senegal da ni ko elage khalifa jabi mo jama yalone na kacha jama so nate radio bonto jam bi be kacha minat la wala tuabul kam fo rôle des intellectuels dans l'islam donde tiol et la place au islamo kono kacha folo wala mo première question to islamo commencé da watu minna fobi et no boteje deuxième question wala Quran jita watu minna amanke akaytimal le nata sey o wato alkarano ni ya kafno nyoma nyaadile fobi molka karam lafta ko wala mo deuxième question sabanyo wala saibol mi alon woni les fidèles compagnons du prophète saibol mi alon woni kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanunte dunta tema e ka kelo ke ala kola e ka londo nyine ala kola e kulbe ka safero ke ala kola o wotumo wol groupe lobije dolbije wol mankaran saibo dolbi wol mankaran dol karanta ikono dol ka safero ke wol be dolbije kelo e koloke sain wol be une groupe le rôle que tu montes la quatrième question te melabana wala be kacha konfala wala et nya djube hadisol mialo hadisol ma authentique ça dit que ni ako man koy bake ni ta wo mu tonyati be boyeta lo nyaadi le don tour ya ni nyalo pour ka lonko ni hadisol ni tonya ni mu vrelti wala ni mu foti bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد فلو جيجو بكونتنا كارونين نمونكتا سنكر كاروتي auditeur الفنا منكا كامبين FM 92.7 ka alamoy munu be nyin namoy kan be konton na l'islamo konton drola karonyim fana mon keta kar barka mati wal mu shahru ramadanti ka duafo jarta alsa itam be kilin na la khaira kono na batol fana be munu kela anin na nafilolu kam munu sali anin sadalu be munu bulo ba fa alsa be mutanye kila ba fa hormoto mbe konton na konton diro belam ka ita fanan kon sewata ila invité radio nyinto pour ka kacha dole ke dina kuoto wassalam barka tonya yenyin karo ke munna wala mu ntalla janka fo lalimolu pour lonna la plaso ya lon plaso ibe plaso munto anin ila rolo ol manke kilinte ça fait mahamo ila mahamo lo dula ani ila dokundi nyaay mun dokundi ol fatandale bari ni nata alquran kono jube ala fango subhanahu wa ta'ala ay lonnal bula plaso munto plaso lom mun ya lon akumayata katu على الدالو مينتي أو لم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها ني أيوني أتالا يتجي كافو بانكوني بمونكانتين كبرايا فيني أبيبي كومبليتيرين نبرا على كالبنا لك بانكوني نخسندي أبوه الله والما أدندان الله دونكو دوبي بولالة بانكوني alquran tafsiro at-ta'wilo zahiro bijele batino bije bon be son tanyin ko fengo mumbe banko do mula wo mu jiyolete comme babe nyami bon tafsiro lo moti mu yalo zahir lo bari lonnal mun be comme Abdullah ibn Abbas woko ayo ni nata batino karola
ayo ñimbe kumala mawtul ulama wala mu lonna la saya ka kuma walla ni lonna banta a kamuntale banko a dula dole nakasita kat wala ta alaka bina banko ñi naksinde lale a bohol la donc wo lonna banta ma fa munna sa lonko naksi balketa no ma fa donc importance bala mu ñinti altada e muyita ka fo lonna saya wo mu duniya kono problème baleti katu ay kuule tala aman ku kaf ibn abbas radiyallahu anhu akonye ayo abatino abe kumala lonna sayal o fana jube e wala mo ñinti misal to ni ko karanna bon karanna ñi to modol karandir lalum majlisole babulu fo mo mun tata to modolu mo tannani mo tallul mo ceme fo mun siatoti bari ñi akata karandir la bata wakilta karandirola abo karandiro mun na dinningol ni mol nin talibolu ika munu nata ka be karandila anin lonnal fanan dol bije hani la londo man jafa bari sobita londo lawol fanan ka hibaro mo ikana anin karannal fanan binale ba nyinin kala donc o lonna façon katu mo bele solatela han karannal solatela parce que nin karannalu o fawqa kulli ji ilmi alimu lonna do be santole donc mo o lonna façon nolu bota duniya kono e salon ka fo ku dole bota banko kan annakasta yo ni safer la fanamu aka kitabul dada mun ya long kitabu ngini na fasoto dino nyin kono na fata woto salon ko la safero arrêté tale kita atena kitabu do dada la no kote nga farin ko la donc wo fana safero la karola wala firo mo yalo nabe balura be continuer la le sa ya fanam fele ayo naksindi kote yo ni kawandi la fanam mu yalo kuma kendo la kamoli ya mari mol kala kumo muta aka mol fatande fana ni o mari fana ni saya fana yo soto salon kafo ni atara abu balori wo kawando dama bo kala mo jamal be kando soto lola bar saya fana munna to fela ayo naksindi donc wala to altala ka kwendi ako anna nati al arda nanqusuha min atrafiha ibn abbas woko ñin naksiro ñimmu lonna sayalati katu kila fawla sebol kono radiyallahu anhum mo sotota je fondin kela mu madinan kolo mu ka fu mun la lansariyo ka fa zaid bun sabit ñin zaid bun sabit kila nata lumu na madina wolum madinan kolye atele yita cilala ka yita dindin namu bar wolum alqur'ano ayo ay natra jita janden kila ka futetal madinnu nya be tangal yo kila wolum sallallahu alaihi wasallam a kontanta fana ta dindin nya mala dindi ya jube bara ala londo la jube anata bula kaye ise kara alqur'ano nimmu ko mun jitanka ital be kala na secrétaire yo wo onata ke wakilla bati lonnal munu sotota kilala sebol kono iko abdullah ibn abbas wo karamolo mo nyenti ay kulu muta nyimmale a karandi bari nyin zed bun sabit le bantate nya a karamo o ballungo a sunuta bak sunu bal kabire han kuma man kuma fono jandi fureñi ba dandanna kaburoto atuta sunuring mobe jam fatala fo e badero ke inaro ba lonna la mo yeñi londe ñe ni ngañi nin kada be kuma soto la bulle bi mu yala smol nafa ina ta ñinin kay kay zaid bun sabit la bango ngaji to nyala muy sunuta bele sunuta la bari te sunu nyamunke munum akoyon ko falma ala moy bang ala mun fo ala alqur'ano kono alam yaraw anna nati al arda nanqusuha min atrafiha londo ka bantenne ñimmo façon la bango wala ka londo ban donc kabir woyo fo wo yayi ta kotenke ka lonna saya ateleka banko naksindi ana kita ma fa munna isalon ko naksi baraketa no ma fa alqur'ano ñim fa ñi alqur'ano ñi
baye te kujela sababote munna mais kila sallallahu alaihi wasallam abe alqur'ano abe fatula wato munna alqur'ano tumbulu bar wotu mo alqur'ano be ngolle kono mantra safere molle tanga bar mune kata sababuti fo kila la sebe balu ko abubakar siddiq i wakilta nyinna pour que alqur'ano ka kafu ñom parce que kila faturu sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq la khalifa ya kono kelo dole keta wo kelo dunta misil mo labaki bar wo kelo kono alquran lonna dro hafijo mo tanseye mum fa wo kelo kabiro keta ina da si ko bare nim mawuli alquran nga fere kata nga silado nyini mum manke nyin tangarote alquran abaye man namal parce que ni alquran tangalal ni kafa o mo problème wolti sinin pour alquran o fon la sabatu donc woto alquran o fanam pour ka akafu nyoma dalilo keta muneti ni lonna saya aketa wolti parce que mun ya londo soto kafirolu ani ahlul kitabul nin kelobe kere e ka fere kata ka wolle yera pour ko ulfa parce que no ulfa ta ul bandal alquran o nyi abandal pour alquran bon ital jandi be alquran fon kafula alquran fon jita nyaadile kila sallallahu alayhi wa sallam parce que kila alquran jita ateleka alquran jita ateleka bar alquran fanan najio o keta nyaadile parce que nyaabe alquran la nyin kitabu dol bunu tambita injil tabu zabur nyola nin to malu wol be kilin na abe kaji nyonnale a kitab ma mais alquranu ate dumandin jitale sanji muwan anin saba donc ate kitab ma manji amanji lunkilin amanji sankilin sanji muwan nin saba konto ko baralo jindi jafana is aka ay gile ay kilin se ginole bi ay me ay do enaji walla tilkilun kono ay kileji ay me nin so mandala mu jandin tilbulo do fana eji senna jibril la kana adandan kilama sallallahu alaihi wasallam alquran o do man jita o nyamal bara ji nyal manki kilindi parce que ne soro do jube comme suratul an'am atajita kila kan suta kilindi soroji aya keme aya taworo ne lulle bakon bari ala ya be gindi kila kan suta kilin malaikolu senna jibril munka ayol nata kila kan sallallahu alaihi wasallam wolu malaika wuli taworo wala wole soro nyin dandan kila ma sallallahu alaihi wasallam makasate malaika wuli taworo wala nyin be kilin na ibe tasbiho kala wala subhanallahi ka fota kila ma kila do senna jibril la ji folo kila kan sallallahu alaihi wasallam ay karam wala faay aka iqra sai kila ya jabi ni la droma ana bi khari akon de man karam bon sai alquran wala ji nyaani ayat ceme ayat tan woro ni lulu way na ji mo kam mun ka ta man karam no o keta no nyaadi ayo jita senna jibril ka kila karandi nay mum fo kila ay mum fay kila ya kara na kara e fulan jonke e saban jonke e bita ka o nyamale banni jamfata kila kam muru ye folo mun kara pour akanta nyina yo senna jibril dum wobe karan kan ay kila kata folo dulalto fo altala nata pédagogie tubabol gafa mun na pédagogie wolum karandirnya parce que imagine école ol to andin dulal to karandirnya beleje ise mo karandirnya nyaadi lamu yalla se fahamoke ala na taw fanan yita kila la sallallahu alaihi wasallam alquran ko donc o keta kulete mu yalo senna jibril kila sallallahu alaihi wasallam senna jibril be nyaato kila e muru koma abe koma ta karanna nyindobe nyaato tal karanna ala kayen ko la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi
ale o fu ciilay sallallahu alaihi wasallam akay muhammad akay kana koronto alqur'ano tangola pour ike innengota ika a innego 50 alqur'ano la wala to ku folo londi folo mum bototo wala mo yinti kafo ko londi ñinoto koronto mu tanolati itajala bihi kay kana 55 ila karam fengola fo ñin kammala pour yeta koronto kafo fo isa tangano alewo ayo jindi kilama sallallahu alayhi wa sallam wo keta pédagogie yoleti kayite kilala ko karanya be alqur'ano fahamula nyaadile alewo yitala inna alaina jam'ahu wa qur'anahu akonte ala ako alqur'ano fon ka be kafu nyomma ani akaranga karanse na jibril nyame wo yakarete nyame ko fanam be kafu nyomma ko bula ita muhammad siso kono alena akaye wo bente alale donc sai adusuma hawjatije mais alqur'ano ka kafu siso kono anin karanya mum fana nga adi senna jibril la nyame a kare nyame wo bentele mante altala alena wo bentele ka o tete muhammad mabito pédagogie lo wala to adana ta faaye ako ate aya kilun kono suratul qiyama fa iza qara'nahu fattabi qur'anahu wala mu senna jibril ntele akarawe o senna jibril ya kare o senna jibril ya kare nyame fattabi qur'anahu walaw karanya bulawo noma akaran kom waya ak ikaran di nyame wo c'est très important donc alqur'ano beji la kila kan sallallahu alaihi wasallam akolyata kolya be dangola parce que kila buka safere ke donc nana ta faya tanga woto ni ayo jamana ta jonkan problème wolti donc wala to ada ayo jindi ka pédagogie ke ka kila nikindi ka yitala nyanta londo nyini na nyaadile summa inna alaina bayanahu ako kabira nyi beke nyafo kila akola kola alqur'ano mano fon ka koyindi ka long alaina wo fana bentala parce que ki tol nim kol nim fen ko mum bebije wo fana bebe murulante altala la ntel bo bekele donc ayo nyi ayita ka fo alqur'ano pour na jita kila ka akum folo akita problème bareti bari wala to dulado to altala 5 kila la karanyato senna jibril na alquran ayol nati kila wutumo janin senna jibril be ayo bandadro kila ka ayo karan kumase ala kay hani wala tajal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma akay hani de kana koronto alquran tangala fo wahyo nga munjinde wala sedna jibril ni munnate kan fona ya futande dulato donc way mune fanandi londo secret folo muneti wala mo la moy roti ñindula ala ka fu kila ina sallallahu alaihi wasallam fo yela moyle tubabol ka fu munna la capacité d'écoute mo ku balati niaje molu ka ñondan hani londi kuoto parce que capacité d'écoute ka ila moy mola han kacca kono c'est important surtout londo kono woto ala ko kila enne la wala tajal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma ala dani bare fandama bandi ayo karanna ita kana akumase abula aya be kara ay bandi donc wo fana mu kulete kayita ka foko londo pour alqur'ano nye sabati kila sallallahu alaihi wasallam altala fon ayol jindile kila kan anyanta ala wala dal tala nyame o wala dal fana be tala manyam mun kelaje
parce que wollo mu ñinti i kana koronto ɗum muna ɓe fe wolo mo pour cila ye ma fa ay sakinato soto wolo mo hakkille tenkun i hakkilo e tenkun i kana koronto ye ma fa ñin saboñi ni yo ke anata ayo ñin fana jindi ko tenge ka fo ko tant que senna jibril ni ayo mun na te kan tant que ma bang ete kana karanke i bela moylal donc o fana pédagogie o karola o fana nafa basoto donc alqur'ano a jiita wo ñama jiñañim fanan ni a juube information lo parce que kuwolu ni aje lonna la makamo do mu ñinti kila fan sallallahu alayhi wa sallam lonna le do ko munke ñil l'islamo kono kila ya misal munna wala mu ñinte dron ko al ulama'u warasatul anbiya ako lonnalu akoy telle bekela annabiyomul keetalalde sont les héritiers des prophètes on place bante bon kila dunna hadiso na hadiso mum fo ibajel alqur'ano dula do bitala o ko firinna parce que annabiyomul la do ko muneti karandiro no ani ñinin karo annabiyum ya woku na bekeri foya anyinin ka annabiyum mo ñinin kala yo alqur'ano kono isaje ala ayo nati ayo mu yalo ni nata kila ñinin ka asakare bari isaje alqur'ano kono dula dol bije ika ala safo kila sallallahu alaihi wasallam wa yasalunaka muhammad ibn ñinin kala le anil mahid yilisola wa yasalunaka muhammad ibn ñinin kala le anillahi allati karindi ngoñen yo say woto kila sallallahu alaihi wasallam be information di kan ala be information di kan kila la sallallahu alaihi wasallam pour ni na ta ñinin ka ñante jabilan mun parce que ñinin karlalu ko ku na e dawon dron fo na tel ñinin bon bari wato dodu mol kana kila ñinin kale ni ya ñinin ka sallallahu alaihi wasallam aya tara wo jabo tabul e ko makka kafiro do ka fay ubay ibn khalaf wona ta kila kan sallallahu alaihi wasallam ako kila e nga kumal moyila akumoy jahale e ko hadama dungu ñin bebe falale nim be fata fana alabi nam be wulindilale wol mu yawmul qiyamah al qiyamah ko ñi akaye manson ay kulol bondi hadama din kulol lo moti mun yalo fata meta kulu koto la kay ñing man yuhil izama wa hiya ramim alquran ko qala man yuhil izama qala kafiro le kila ñin ngañin mo jomala be sotala mum be ñin kulu kotolu kawol balundi kotenke wa hiya ramim ñin mun yalo be mo ñonko tale wala ma be aburburta ñin bete ñame jomala bonno bon wakata occasion mu yalon kila sallallahu alaihi wasallam il n'était pas préparé pour ça pour ko jaabi donc o fanan siata alquran ko no ala kayen ko khul wala mu tout de suite sanna jibril e jiaka afa muhammadien ko khul aya jaabi ñina yuyi hallazi ansaha awala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim ñi man soto wato munna ñi mu yeñi mun kulo bondi am man soto wato mun man so mu ya sotonde ka balundi wo man sa kilin wona ta kafa wo man sa kilin wala ba wurinde la ikande aya soton num kum foloto nyame donc wo c'est dans l'immédiat wo fana siata alquran ko no khul hein e ko maka kafirolu e kafta ñomma bon ci la sallallahu alaihi wasallam dino ñi faydo kabri ya jube kila ila fondi kelu e dingolu ani la jongolu ani mosi amay bulata kila noma bari ya jube ko nya akata nyaato la bukata koma maka kafirol nata ñinin kila bulu pour ina yesi e be proposition kala wala mo be kuma fola kila nin kila sonda
isatama wala on munete e ko cila en ne nin cila sita ka sai ntal layin sate nyi manjare nyin na mbe bakilin baki mbe nyollon kabilolu awa abemu atikilon lete be ni la kabilon bari ku kotolo mu mbe be nyonkan lafta nyi ne la ni wati sita nganna dino batu ni o wato fanam tambita nga bulede fana mamalla dino noma nga ko nyam muhammad o fana sallallahu alaihi wasallam o jabiro fana senna jibril yo nati on notole kabir wol yo fa e hakkilo to ko mumma ala kay khul ya ayyuhal kafirun akoy ijabi nyinna afo atal kafirol wo la abudu ma tabudun atal ka mum batun ta batula alka jalan lu batu ndete jalan batula wala antum abiduna ma abudu ada atal fana alle en jalan la altayin to ale bulantala ala no ha yo sai wo fana ala leyo jabirinya fo kilaye bari amanka ka préparer ta ko enne donc wala to alqur'anu ñinin karolo kila si karandi bari a ñinin karo kasiya wala to kila ko lonnalu ibe annabiyomol ketalale bara ala nata o ketaro be kala muneti hani bi comme annabiyomol be ñinin karo place de to wala to ala ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun alman fenfendi long natel malon alla dino ko warante han moyal ko alman fenfendi long fasalu al ñinin karo woto o fana moya ko no wala mo imam mullo jandi ibe sile ya mire e famma wala ya fenge ñinin karo ke altala bari be jumal le ñinin kala ahla zikri wala karanal ititala mo do yaade ka fo ñimu ke balti wala ñimu fen ko hani akol ko nal be ñinin karo kala al nte ala fon par exemple ne misalota ba ala ko farifuni qabla an tabudu sa e lafta ala lonna wo ala lon pour yo lon ibita jumal le ñinin kala ala ko ñinin karo ke ibita ala lonna le ñinin ila dino ni lafta alonna ibita jumal le ñinin kala ala ibita ala lonna le ñinin kala donc lonna la place o maji ñi matu kulati muyalo ako a warta baki hakke ila taro e ñinin karo place oto isi ñinin ka ko bela yo ayo dol fana kila sallallahu alaihi wasallam afana tu wato dol a fon le ka afo sedna jibril ye ha ñin ku karsa de na keta ten ha o diata ha manum fo se ala dane no ñin ku karsa pour aya kenyete yo wala to bisilme ya sanji tan anin saba yo bare kabirin salo farlata kilama awa lailatul lisra woni kilala bo makka kana madina e ka salo mum be ke nyatilin qibla la kabo bon yelo salo ke kabiri bota ye immigration ke wonmo hijrato ti bota makka kana madina ifutata dro kilana ta fo sai nimbe salla alngan nyatilin baitul muqaddas la sai makan kan nyatilin damen na ngotu je nga baitul muqaddas ibulatano sai be yam wolde nin kila mum ibulano sai ya munu taraje wolmu ahlul kitab wolti isa la modu ani musa la modu wolmu tubab wolti woldum fana ni be salla ike nyatilin baitul muqaddas la sa kabirin kila fo yo moydro sallallahu alaihi wasallam e ko bitum e ko muslimo len kaliyaji albe ni munnoma ni mantar silaka parce que ajibe makka kas akanya tilinda men kala salo ke kabrana ta lonko ndel kan nyatilinda me wala muto nyati imaja ako en ko sai ali alla bakatabula ali bula na ndelatil bonno sai en kabru ke ta atarkum lislamu kum folo ni mol mam bambang ha dol ko to nyalam wani ala ko ni nunte moro ga sali nga nyatilintil bola sa fela ko ngapengete bituye misil molu o ko tata dol ko fo kartan ani wor e misil molu fenko la mun fanam be sonding bo bebe de ko nata kilatora ko e kilatora ako ni ma yele mandi botanu munto e asikembulu problème oti parce que be mo jamale yele mandi ka woliya o ke propagande rawti ku kilintal da nabiyo mo bulu imaja to nyadintel wo kila sallallahu alaihi wasallam te fonle
ko sedna jibril ya kaya fo ale ngante a dani ngine la nimmantodu nka ñaatilin damenna wala mo kaaboti pour ase a falin nga ñaatilin je sedna jibril kaye akaye tete ala dani la kula make sedna jibril natata kabir wotata a meta sedna jibril manna wolo na baliya o koronto bitu ñin be propagando kel ko be fenkere fo cila ka finti ada bun kono sallallahu alaihi wasallam aka talo bando da ka nyaara bula san kono abe san jubel est ce que sedna jibril fo abe silo kan ba abinaka ala ka fa alquran fon kono kad nara taqalluba wajhika fi samai nyanginte nte gele ngaaje ikumo wala be yaada ibe santo jubela iba murumurun kay be dulal jubela ate kila sallallahu alaihi wasallam manta pour ka ala jede ate be senna jibril la jubela mais ala ka fa ngo fo jele ibe jibril jubela wato bun sai wala to ala nata fo alquran ko nata ay kilimoto fala nu waliyannaka qiblatan tardaha oto muhammad sande mbe yele mandiro kele yenne comme yewolo fo mbayele mandile ne bare mbayele mandile dulale to ite lafta dulamu baye ko kaabo ibe nyaatil na wol nyin dula fana nyi muki lala wurginte a balete annabiyum dol kon ka fo tardaha wala mu iye mum fo mbola kele alo o daniro tumo doli kata moye mo dani fenna abbe fen dile bar ya e mum fa a to kele bar nyi ko kila enne mundi atete mbola kele bay ko wolu kila dula fa direction fa ala ba kele parce que ko dula mundi ate mbola kele bay ko tele bodo bonsa ala nyati wala mo kaboti wo ayo ni ayo jita aya tara salfana salo manjamfa inate nyindi kilada wolun kila konta kila sebul kili o jamale aya be kenya isife akoy woto salo nyi mum fon binala tay mum nyin salfanati al fere kata ali dum dula beto ali afoy sai kan nyati lin tilbo moli o dungol leke fenket ate wo al yahudu kilon ahlul kitabulu kabiri yo modro comme wollem ko ali ajel ko tay ngo nim koy ku kilinte nyimbul image zam ko ga kale bo nyin dale ta nyin dot yo be al propaganda adu nim momun simu mambambang bitu yo fowul fanende dole julo kuntu la kuma foloto nyim fulan nyam fan he ko ahlul kitabulu ye mum foto nyaalo parce que ñi ko yaje ko tan kay mum bon donc kabiro keda i tata o nyamale tata ya ko kankula jannin kankula robe badna il faut tata misro do fonto ya tara salfana sita wol be salfana salo il faut tata wol maha e be sal kambari ko en ko ha sa inde kilala yamarol natat ako ala ko sa en nyati len qiblo la wala mo kaboti donc momo ne be salla kabo wo sallalu wol be la misro ko na yewo moy damendro ye iman salo kuntu ye nyabondi baytul muhaddas kan tumbe sal kan nan kila yamar no munna sa yamar do munnata inate tourner ka qiblo ke nyati linga sal kilon ko wala to higilal ka futal misro nyun ko ka foje ko masjidu qiblaten tilbo fulo parce que sal kilon kono ye tilbo fula ye sal wala ye salo commencé baytul muhaddas la eta la bang kabo nyati no donc wol keta kullete mun yalo imaji wo ala fangole o dane kabire ala dane kila nata ala nata yel manday bare nyi mume be ba wole propaganda ke nyine kam ka fa mun ku kilinte kila bulum ko engele bare ala ko hani alquran ko ala nata ko ma ja'alna alqiblata allati kunta alayha illa lin'alama man yattabi'u rasul wa man yanqalibu ala aqibihi no nyi yele mo nyi nte manyin kenyin kamade ibenu mun kamade maka ni aje nge bondo kan ina ta jang ye batande nata yel makotanki mala wil femfenden kamma lafta lon nale ilayin sey bol mun be noma jumalumu sebe tonyati mun be bulalete noma ila ya marwa ta sosola ani mu yalo abe yel mala akomola wala mu abe murtila kabo misilme to kata kafira to kafa l'islam woni kila nyin nako be nyame hani
donc a dalilo keta wolti bara dalilo manke ñinde comme al yahudol ka propagande mun ke donc wolu mu kulleti mun yalon alqur'ano kayita ko silol bi yele mun yalon kila fon sallallahu alaihi wasallam ateleka kuwolu ñininka ala bulu ala so ayota asa anati ko misal to bo o mal hadiso lati bari hana la kaccal kono anene hadiso jin mole nata kam muso ako cila e duwaye bari ñi musu ko tolo aka e duwa ñefon se dum arjanna cila ka e musu ko to te dunna arjanna ka musu ko to te dunna arjanna bitu wonata kumbo ay kumbo baki kumbo ta sebol ya taraje wonata cila ka bari nga kumal moy ñinna wo ko en jaa ako ko natal pour duwaye arjanna dungola ko bari ko ay musu ko to te dunna arjanna ko e ha baran ko aye ko mun tella moya ko no kafo tulun kumolo yo bare kila hanalo kumul mumebe ayo abe koryaka ayo mum makadri o fo kila nata te fatam bore kafo bare ni alta la fa wala dalolum inna ansha'nahunna insha'an nte ala ntele musolu munu bedunna arjanna musuna bedunna arjanna ake ba ta ban amanke ba ban hanna tara sangi kemel ma fenne la kam ban mbe dalal insha'a dar koten na munni la dar folo manke kilindi yande be dunna arjanna mbe dadalale ñe tunkan ñe dadaro la insha'a dadar la munni ila dadar folo manke kilindi wala mu duniya taati faja'alnahunna mina musul kelale abkaran ibebe kala sungutun no musuko to dunna arjanna imaje alta ala dalo abkara musu nabe dunna arjanna be sungutun nimmal be dun urban yo fana siddol moy ko be kelal je comme arjanno kon comme arabol be nyame hani urban manke arab musuti urban wala mu muso mu yalo ay charmo soto tubabol ka charmo bare en telafan ko to musuma dimalo al halle be tarle la mote konnano donc be kel musuma dimalo ti urban atraban ñi musol fana be kanyannale e be kanyanna munna wala mu yalo ntella moya ko no je sem moje do ate o nunkuta do saje o mesiyat do saje o sutiyat do saje o jahat bar ñe arjanna musolu ite do la do ku do jela do la koto ko mun se ke naksi kuti i bebe kanyanna le difference tetar la je fu matetar la je ibiri ibalo kenyato ilallo kenyato anila ko be kenyato imaji wo fana kila sallallahu alaihi wasallam ala karandir nya do do moti yalo kila watu abe islamo ni abe mol natno islamo kan saybo jama balu balanu anoma dolu mu ken lalti dolu mu safel lalti dolu ika kudol ke mais sa wato o jamono intellectuel londitiol wala ila lo nyaketano munti yo sebol fana kila wala mu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kila la sebolu mun ba noma yalon ko bo ala fanga ya dal alqur'ano kono wanzalna zikra litubayyana linnas alqur'ano nyin nga jindi ite Muhammad lek bare nga jindi munela wala mo yeta mol karandal donc kila mu karamolati bon imaje dulatun kafa dama kafa summa inna alena bayanahu nte ala kal kwano nyi manol koyndi itama ita kilama wo bente alalama bari ita fana wo manol nte ba mun koyndi lema imaje anata nya ayoti jawanzalna zikra litubayyana linnas nyal kwano di temal de pour eta karandrol la eta koyndi mol madde yo donc kila keta karandir lat ayo fonta fo ma nazala ilayhim wala allahum yatafakkarun kila keta karandir lat wo molu fana wala mala sebolti ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebolu mol be kono mun ya lonnal mol be sebol kono mun ya lon wulu ke fati ballamu e bambanta kelol mol be sebol kono mun ya lon wulu do kula ballamu ite bare sebol be la rolol manke kilinti dol be kono fana ol mankara sa en kila sallallahu alaihi wasallam
fen ni natar karannala mu kila la sebol kono ibolo na nyaadi wala mu kila sallallahu alaihi wasallam ala sebol mun mankaran nani munu ye nyonje walla inata kan asiji nin ka safo karsa sebo do tofo asafo ni mam femmullo isi hanininga donc wala mu kila ya ita kafo karannala moti yo donc sebe karambalolu kila sallallahu alaihi wasallam wato wate asi modofo doye askar sa isi katawala ni mam mullo isi karo nyininga bo wo sebolu wol fana na place o warta ay la place o warta nyame la do ko fana warta o nyamal kila la sebolu kato e ka fo mulla muhajirinolu makka fon sate kono sebolu soto taje mun yalon fonnin kellum karannal mu inata bulal qur'anu nyin noma ka kila hajoti ka alqur'ano tanga ka alqur'ano ka karankano ka tafsiro fananno ka kolu ko nabe denne alqur'ano la birin sababu nuzulolu yeylo kun tangbe wala to abdullah ibn mas'ud bo mol kono kila la seybolo mo fonnin kelo mo abe muslimi ala wato munna bari amalonta alqur'ano la bale mati akatata kila la sondo men norata donc wol moleti mun ya non kila ka fo karambalol yenne doli ya safo ni mamullon ika abdullah yininka ibnu mas'ud iskara yininka o mol siyata kila la sebol kono yo dol fana mbije misa iko abdullah ibnu abbas fana muhajirin wala makan kolomu o fana mu fondin kendin nete lonna ba karanna balmati ate fama nin kila sallallahu alaihi wasallam fama be mu fakilinati bara fama man tubi junna bar kila keta kan la balati abbas kila fandin bare kabirin abe kafiriyata man tubi kila nene yim fole makka akoy fa man azahu faqad azani akoy nay fama dinno woni momo ya tora yente kila la tora woto mo kila be madina atabe fama dinno nyimbe makka wala ko la nyim badru kelo ket o badru kelo kono bitu kila ko mo kana kela dula mo kana ma parce que alonne misilmiya be diar nga yenne bari alfa bala mu nabe dunna misilmiya kono fay dum ferele kono yo kelo ya nati afana natal parce que fayna naman nadre ba fala am bon donc nyimbe larin kila muhammad le kan sallallahu alaihi wasallam barka brana ta dro ina ta capturer wala mo ya muta ya ke mar burete itata mo tawro lo kuntiolo afana bo mo le kono donc wo dimma mu lonna balati ka fay ibnu abbas bara ato malon mo abdullah ibn abbas lati donc wolu o fanan kila sallallahu alaihi wasallam aka fu mo lenne ni mam mullon ika abdullah ibn abbas ngene donc o fana yayi takafo o mullon na bal do fanan bije kila la lonna mun ya lon saybo lomu e ka fay abdullah ibn amr ni abdullah ibn amr afana mum makangol to muhajirin lomu afana mullon na balati ala batla balum ate afama mu amr lati bar amr ni atel folo tubi to wonya o fana nata tubile be nata ke lande farse bati dino bari atele o sa wan dino kon ate kila sallallahu alaihi wasallam ya teleta pour ala hadiso la ka fo inna hadiso lu ika isafe abu molle konon donc o fana mu ke karna balti abu musa al-ash'ari o fana mu makangolati o fana mu karanna balati o fana kila sallallahu alaihi wasallam aka afu karambalo lenne ni mamullo ta abu musa ka donc madina karannal mun bije a fondin kel kono isiyat kato abdullah ibn omar dol ka fo ibn omar wa abdullah ibn omar fana o fana mun lon nalati kila la sey bol kono wala ta kila fon ka fo aka fo sey bolé ya maro nim fatandiro nyine yo longal beti kila ko fol molle karsa de ya maro al amru wan nahyu atel lo kunta atel beti wo ko asafu dol fana halalo ni haramu karsa wala lo kunta atel beti donc kila ta fana chodi nyine la kafo molo mate karanalo mu surtout ya maro ni fatandiro karola ada keta molo fana ndemu yalo ay kila kanu baaki ate sunno kadu kila la kuma kanolu anin kila ya je kol mun kela
ani walla kiila moye kuuke aya kuwo sabatindi yaalon sariyan karola wole ñin sabo sunnatu takririya sunnatul qawliya ani sunnatul fiiliya wole ñin sabole fenke bar dol nata nano mun kafu wo nano safe wala mu ka kiila la mankutu ñaaf kiila fon la alhaalo ka a nikin yo ñi abdoulaye bun omar atela do ku folo monte te ka kiila ndikinne kiila ka domoro ke ñama bakelo ñama kiila sallallahu alaihi wasallam ke no mo ñamen ka fo ko do akila sallallahu alaihi wasallam labora ka abula ñame be ñame a fanan ka ko ña ala ko be adondi ka dunya nen ko mumebe ala fanan jarbindi wala to wo fanan mu kila ala sunnolti bara te manque obligatoire to ko mo ñindo donc na bo ñama wo lonnalu wo lié rôle balé jouer dino ñinko bari kabiri tata madina fana ye dinniŋol taraje fonninkelu mun ya lon lonna ballo molti iko misal to maaz bun jabal madinankolo mu karanna ba ubey bun kab madinankolo mu karanna ba yo kila sallallahu alaihi wasallam e ka fo maaz ngine rasulillah kila matelati ata nin kawando ata la spécialité mu kawando lati nin kila be mo kila dulato kawando la aka maaz bun jabal kili parce que atala do ko moleti na ba kila dulato bar ngin dulay mushrikino lebi je wala mun ka jalan batu ima alalo manci ima annabiyam kulo fo mushrikino wol nyanta de mala nyaadi le wol nyanta kumala wol nyaadi ayolo ni kila sallallahu alaihi wasallam ki dulato dulamu yalo wol mu ahlul kitabul wol mu isalamul tubabul wol ye dino lonne de e ban son kila la mabari ye dino ko e dina ko lonne ya ala ko lo ya nabi mu ko lo ya da ta kuma lawa ko mun yindo be nyame o anyanda kuma lo fana wol ye nyame ayo fana lo yo ni muslimi wol fana muslimi adunta bari am me bake sai anyanta kila ki wo ma fana na anyanda kuma lo fana ye nyame ni sabol kilman ki kilinti jimu londol to wala to ka wando afana mu technique olati technique mu wala to han alqur'ano kono ala ya foje ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati ku saba fole soto dawato wala mo ibakela ala la silolek fi sabilillah al murkili wal da'wati al kiliroke al kankularoke al propagandoke barnal bakela mo kana ke fango yende ibe dawla ngini naje wala bahani fi sabilillah akala endro wa ale ejo wal hikma ani hikmato hikma muneti wala mu to awol kaf mun la sagesse wala mu famma jiyo kono bari anim fana hikma hakkil maya ay bude tamandilaje bar bi fango ni data jubbe molla ala kilo ni dawo nim fenkolo o fonka doyaji ka ko tamandi hakkilol bar hikmatu mu kuleti ala katel ka di mola aduna di la fana fembale di la donc kulo mo atfa ni londo to kidinde bon ite kawando kala nyama ala ko règlement mo be kawandol ita kala nyama fo hikmatu fana sotoji wal mau'izatul hasanati anen kawande beto wal mo kumol mun be fala ala ko ten kila ko ten yelowol kan buña kumol kuma betolu kumol mun yalo mo tewudinde la parce que dalil o soto ala adun kuma kendol lo masi mol nafa atakela molu jensendrawt donc o nyimma azbun jabal atala do ko ketawolati hani ayo fa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ajita talaku wala talta kawando ke nyin tubabol ya ahlul kitabul wulu ila alfalu karannalu amme taraje ay munu taraje ya kuma tawla dino fo endro wolbe sonno meyel ma ila ke balna ta do ko en talbedu na di islam wonna ta kam fa walla kabriya fo kuma azlina ta je itata bayndi ka bulam bulala je kay te ni ta malo barkila wa yalo sallallahu alaihi wasallam wa yalo ntel lasilo na ta lasilo to nyaabe mumbu o balante ma ko hani to nyaabe kila Allah ko to biatal ma annabi moti be nyanda bulalatel no e kay ngata nimbo ta kila ma nala annabi ya sahata atafani ya fula abe to nyafula ita labo dulato pour kata kila kan senna jibril nata ajita kila ka akaye mol binare akaye bare ala ayo dinna kuntum khayra ummatin wala mu communauté mum be sotta duniya kono diri adama fokata bula kila la atalle beti ata beti man to be nyima matel ita de sita sa kila la mol muslimol sita ifaye kafirul sita ifaye wala mu ahlul kitabot
kila ñatilin misil molla ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas atal meilleur communauté yo ala mum fintinde hadama dugul kon sa'in kabira yo fo parce que alka muneke ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi alkanyum ku sabo munke wole o sabo alkanyo ya mar alkanyo alla limani yabe sabatiringa be betiari alkanyo fatande fan bari maje wallahu amana ahlul kitab ana ta nyatilin ahlul kitab wal akon nyini be silo munkan ye son munke alama ya son ken tefana man natel fanan nal fana yo ke ko la kana khairan alfana be khairo soto ye ko soto nyimti semante yani alba soto dal donc wosoto ka wando lama asbun saballa ka wando ka yita fana ubay ibn ka'ab wo fana mu madinan kolti wo fana ni man kutol lomo kato ala ko kila sallallahu alaihi wasallam ala ya maraka e boya yeta ma'az iba bayndilale yeta ya fayon ko ala le yinki na ita ma'az kan ko nga alqur'ano ta nga karan yesi ya moy ñindem fana mu dalilo te mol kato bi se mol moy be ko fengo ka fa kata alqur'ano karam moy mais kila fa ole yake kato ala le abulal afutata ubay ibn ka'ab ma ako yen ko akaye alale en ci kanna ako ko nga alquran nga ayul karayen wo kumbo bito mun ba bala jewol na ta nyini nga ako e hani mu yen kumbondi alabe ala dinkira mun do wo hakkilo wala wo hakkilo e bulantala amam mo koten fo fonte ko kila fon ayo wile kanante kan ka alquran kara ako len kumbondi ako wala waro yo donc wol be mu karan nallete e ko misal to Abu Darda fana karan nalamu sufi balamu ala batla balamu lonna balamu atela tubo sabuta Abdullah ibn Rawahat lel yo donc comme tant kamala mais nyim be kilina do siata Madina fan kono mun ya long e ko le ke ba fa alfa dinni wolomo bar londo la karola alfa balamu e ka faye Zaid ibn Sabit l'islam to kila taariŋo je wonu ŋa tele mu ila bibliothèque oti ko be ba tele kun kon wala do kabirin badri kelo sita atate nyala joran wala parel keta kila kay temuru bar kila nyina fodora kay dinno lo muyti ako hani ako fay kelo kila balanta ma akumbote mon na dafu kila ko nyi atuje ba dungo ako fay fanam be baraji nyinol kila borta mu ma wolu mu nyinti ni nyintata londo mum be nyim kuŋo kono e ko bibliothèque o be nyame ni e nyim fa kele dula ha mbe fola ko bal donc ay lonnal ye privilégié le fo kube kuto fango e buka son pour lonnal ye dum donc yini nata bara bake Salim Mawla Abi Khuzaifat wo fana mu kila la sebe balti ay alqur'ano no aka alqur'ano karanne ko sen na Jibril ya jindi nyamen kila Madina na bala bun kono na alqur'ano kara korda atabe korda mun kono sansan mol kanale kamini bebe lor mo bukatano tanko men fonyo alqur'an karan la bebe ala moy katulundol na Aisha fango tambito ufana moydro ufana tata loka foko unata mege baake anata wuli atata ako cila si hekatu kato ay tarde munke amanyan tarde la bar silo kan ay molo mo alquran karam la ka mo buka tambino wala bara nata ngine sifa kila ka sifa fo kila ka bar sa nyimbe kala jumalde akay fanam malo kila ka ngataji anin kila wilta tata yi kila fanan tata lo mol kono nyimbe alquran karam la kila alamu wa yakan sute wako alhamdulillahi allazi ja'ala misl hadha fi ummati akonte de nde muhammad mbe altala tentula ñiño do soto mantolu kono ko mbe ala tentula donc wolonna lo alhalolu woli rolo mun jouer moli buña bare la rolo a warta katu comme foloto mun naten ka fako ala kafu damen ko wanzalna zikra li tubayyina linnas kila ñin karanti ñin le alqur'ano ke hajoti ñin ka alqur'ano tanga e ka alqur'ano tafsiro long safer tije ñi bebe ko le kono comme ngafo ñame la mo tanse o fa donc wol lo taw ko normale
ni aje alquran man yebe no fobbi alquran futata non telma woli alquran tango munke ina tallo alquran kola fo aku kiliman na filima fo alquran sebe balna ta wato munna ka alquran safe nyinta ka fo ko alquran ka safe nunte atangalalu ni ye ifa ni jama fay kono faydo alquran be yebe yolla donc itella rolo kila la sebo la rolo a femba muneti wala mu nyinti doron ni telinte alquran ni kila ya tu bulu nyame ni la ceyante quoi ase yebe bara ala ko fo be atala la dernière question wala hadith lu mi alo ko do de kila le safe siata bakele say pour que lon mi alo keta vrai mi alo tonya hadith ni tonya lam wala mi ke de faux mo ba lo nyaadi le yo yalo nga alquran tafo na don den kaciaje ba sum karo kono lamo donc ma a préparer abe a ñama anim fana ko mosita kunto jamfa bari ni alquran no bota je hadiso wona mu cilala kacca bari ni nata jube wo hadiso a kolyata hadiso le kolyata parce que alquran wo bota nan santo le ka jinan telka bar kilala hadiso isafo komo nim fembe yiro santo ite futala no ama foye sele hadiso bo nyamal ite futala no am kadu ga fo kila koten ya hadiso dof innama la mal binniyati barol be mutala nganel wo kila la yaf sallallahu alaihi wasallam bar sai ni hadisu lonna wo hadiso pour que authentifier wala mu kalon e hadiso nyi mutto nyalti ban wala hadiso nyi manke to nyalti katu madina mo so taje kila sallallahu alaihi wasallam amma abdul muttalib wala kabila mollo abu ayub kafa abu ayub al ansari kila fatiru ye jon saba hadiso dola modo e hadiso nyimfo bari imalla filala akola baki sai e kayen bari sai hadiso nyi kila ba fala lumun na sallallahu alaihi wasallam ita ni jumal biji ay wol tof bari dolu bantawol kono bar mo kilimbol kono le bar wolu mo mantram hijaji banko ka mantram madina mantram mak wobe dolu ko abe egypte wode ya lonko be balurin ne adun kenyi imalla mun naw ko ha nyimbe folante lumun nan te amoy lumun na ko andin karsal ni abu ayyub al ansari pour kanyum ko vérifier hadiso nyim fo est ce que to nyalamo ala fudo city katawo bayinde londu ko mu hakiltu balati atalata kata wo tara aya anala muro madina sangi saba uniquement hadisi kilum fo est ce que to nyala fo to nyande barka bada fuda to ma abatarimba ay silo dande aka ay kila sallallahu alaihi wasallam la hadiso ay hadiso nyimfo aka ay laftalo nale fo hadiso to nyalo aka ay ha aka ay to nyalo aka ay sai kila yimfo mo jumal le nyala fo kila ya fo etel nyala bam fo etel mo la kay hani kila sallallahu alaihi wasallam ben fo la lumu nan tabijele kar sabije nyimmu inni mun kuma tan madina ni mallala ay wo fanan to foye akoy wo fanan bijele wolu bon sai ibalon na mun ka fo hadiso ala saho na ala sahabaliya safe ite mun fon ye hadiso moy kilala ite nyanta nyina fololon na hadiso nyum fota at afotatel mo jalle nyala nyanta ite fon nyanta wolon nyanta wolon imagine nyin kabira afen gadura kete mun be nyala af parce que hadiso fana sildan jurnole ni wo molu ni mo fulala wala mo saba mo nay ko he o faydo nte nyina tale donc ka wili ka fo hadisi kilon ala saho na ala sahabalia moy wili sangi kil e sangi saba wayayite wayayita ka fo ko hadiso mu kuliti mu yalon akoleyata barkila sallallahu alaihi wasallam yin sai bolu anin tabi'i dolu
kata baleke wala to folo to lonnalu bi ni hadisu ko to ya moje safero ke bi e ka folo to hadisolu comme l'imam Bukhari nyolu wala hadisolu mun sahandi wala kawul hadisolu ke daifuti wallahi taako wala kalama itaako wala kalama parce que naaje taako wala kalama parce que wala hadisolu fintindi alhalo mun na ko leata abel comme alqur'ano keta nyame kila yatu mol ko kono mol le fama nata asafi mais hadiso fana hadiso ad farin nu hadis tonyalla ani hadis fania kila bitala watu mun bitu mol nata o nyamal ka hadis ka mun at ta'assub ngam ngodo fon soto tan nyina ta tola kila la sebolo akata damman dammo ako hadisi taworo mala ningelu ay mum fo sedna aliou la ko hadisi taworo ta asubo wala mu ka kuma fo moma ana manka wati bari afol doron pour mol sel la fa la isa kanu donc wo hadisolu muata malik l'imam malik la kitabo wolbe kitabu wala fir folol la kono wol bondiru bitum mol nata soto mun ya lon ye hadiso dol bije e mallela barkila la hadiso lonnal nata kato mun ko to ngamera wol fon sembo warta han alqur'anot e kataballe ka kono kato londo brancho sotota londo fanno sotota fanno mu yalon kila mo tujibulu e ka fole ilmul hadis londo dol ka fo usulul hadis abe mu atku kilon dol ko mustalahul hadis ngin to sabolo mustalahul hadis awa ilmul hadis ani usulul hadis ni mu fannol te fanno mu yalon kila sallallahu alaihi wasallam fatula wato muna manso parce que yin fanno bondi munela pour kila la hadisolu mu tonyati so bondi noje ye fanya be bondi bare mun nata nyin ko nyin kato mole katoke jannate mari kana bara tenna tallo ka silo nyinta ka walan ka ke branchote ka wala mu arabol ka fanno mustalah hadis fanno mun kita wala firlati wala mu abul hasan abdurrahman ibn khallad bari wo fana atata la fo sangi kemenani awuruta kemenano kono wala kemelul bara fatuta kharna dole kono wona ta technico bondi ka londo bondi lonnal se londo mo exploiter no ye bulano ma pour ka kila la hadisol tonyana fanyal bondi no nyonto bare fanno fana mumebe na dino nyin kono ba kila de sallallahu alaihi wasallam nyim fanno mambuata nyala bar fanno mun kila ya marok munna ko ha misilmolu mantol al nyante katala katu ngal karande ko bela bare fanna kilimbe keri mbe silanding mum londu folo mum be nyamela mantol bulo be kelo fannolti wala mu ilmul faraidati wala mu mirasoti ketala kila ko londu folo mum be dunna amantol bulu nyondo ça fait mol ba lon na le bari c'est tama dula jambato pour ya akara nasoton yo adu ni zed bun sabit le mu spécialiste kila ko nga mol karandala le bar nga lonne mu ya ko faham iko nga expliquer nyame o mun zed bun sabit le wala ta bantalo munna ala talibo nyi ala nyin karanna ba wo ko nyin den fato nyin ko nyin nim maseli façon tata ntol moy le ko tanki donc o fanno kila o kolendi parce que wala ketata nyala bar nyim fanno nata bu kila bo faturun kola anata ke fanna fanante muyalo e ka fole kulliyatul hadis o man kolati hadiso ka abondi ka musalawul hadis ka karan ka taf vrai wala ma to nyati anim fo ay fanno munyini ngata tal fo fanna worowula mais fanno ça fait branche worowula mais fanna kilon kono ñim fanna o fanna o fam pour que londo fam sototo wala fam si bankaram wala moti kila wala to l'islamu ay londo le ñini ka londo mu yala fu mati parce que fannol bele akono mun yale ka fo ismu rijal wala me kila len sebolu mo wuli tan anim fen ma fo sebol be ber mun yale be londo ko nin ko kunna mais jomal le ka ñinu jomal le bulata hadiso noma
ñin mu juma leti wala mu ye tolu long ni ko Amadou Fulo Jeeju karsa ite o molu tolu long fo mo ceme mo wuli kilim mo wuli fula mo wuli saba ada loddu folo ka folo ismu rijal mol fon e wala firo kele kitabolu pour kila la hadiso ni wala sa ne mol moy hadiso ko fola ko ka kawkuya kila ismu rijal kila la sebolu munu be ni hadiso ko noma ko wol tol long hani ko wuli kilin dam ma adu fon c'est pas suffisant fon mam mo wasal mo wuli kilim alors mo do ko wolde yo wodum fanna kilineti fanna worowlo nyim ko ba ni o mol tollon sai wo molu fanno do fana mbige ni teewol be to ta e dol to tanga to après yo munu tol tanga e kaf al jarhu wa ta'dil jarhu nin ta'dil muneti wala mu ñi kilo killing man kuto muneti wala mu ñi kilo kilim mo ñaadileti parce que ñi mun ka kila fon la moy yo sai wo fana mu ñineti kadu modo bi je e ko he to ñafo la ba abu ka fan ñafo wo moli o sedi ala ko tol bare ko molo mati ñina lalom yalom bidum yalom problème o nat yalo de folo modi e ka to ñafo bare e ka ñina sai ni ko momum fo ñana yalon bitu ni tata da kuma foto as keno moto la kuma mutala no parce que kaka nyinale yo donc hadiso wala ya fenke ni jarhu ni ta'dil ni o fana mu bransolati ala fanno kono yo do bi al wadu ani al wadaun wala mu hadiso mu yalo ya fabriquer sa en foye hadiso long ye hadisi karsa ni karsa kila manyem fo hadise fabriquer wolom dole sita aya data wo hadiso li wolom no lonta al wadauna sa jumanyo le sita kanyi hadiso ta ke fabriquer ba ni ko ka ni mole adada e femfene je na data yalo babal mole adada sa wo momu yo dada yo mun dada ani momu ya dada o fana londo wote kakan londit yo sai iko e fenke gerbindi nyamel Imam Bukhari sai wo hadiso lonna le si yete mini hadiso le siya nyin asiata nyawonya bari ke nyini ka hadisi karsa asike wo hadiso to nyanamu walla to nyante iko hadisi karsa ete mun lo ala koto o atara nyi lonna le alonne bari be examine la ka jube ko pour yeso ngama fay kuleke hadisi koto anata kuke hadiso kono mu yalo Imam Bukhari bi ka mol ye ka wolle rado ka fo o hadiso do to nyente ande o manke to nyaade halo be mu asafo hadiso nyi zahatat walla hadiso nyi man sah walla hadiso nyi elale bala mais italiano sa ni hadisa har ngol isnafo me nyi hadiso nyi yalo hadiso nyi kila sallallahu alaihi wasallam sebe karsa wala be siri kila nyi hadiso fo nyaala nyindo karsa wala be siri kila fo yo hadisi sabol fo e kay say wolu jube na ye jube isatara ye nyindo e ko mun kila yo fo mun nyaala atara kila mo fo nyaala barate kalo kila ko akoy hani kila le jim fo to nyaalum bari nying aketa karsanin nyala walla nyim moy hadis abina lawti walla ya foka ko ani hadiso nye ya fabriquer bar jumal ya fabriquer karsan walla fabriquer donc wolo mun ya lon e kala moy roke mfolota tella londo kono la moyro ku balum e kana ibe mun fole nin karandir lalamu abe karandila warante kacha lalamu tanka mala kumo ban e kana kuma dunga goto ibala moy mais ne exemple ta bifon ntel jang mol la formation dula de kaki information yala tal la radio ni information la mais ça ninta mam fem fo atelier mo lulu ngo chika nganati ni sita
nkoye hibaro be keri nga kaccali atir mo lulo walla mo tan nga kacca band nseta ndara taslima motanan taslima nata ko tangen ko nata ko amadou kay kafu nyolle alnaba be nata ngoy say atil be kilin na say nga hibaro mun kaccalen so manda atil be kilin na be ya sifa ba isage tout de suite atal lo sifar nya kono atakela no kilindi la budda atakela no kilindi adu wamu tilo konolti nyin sa sifa nyindo sa sifa isage waliyo sitra do fond de sifaro fond ni te mum fond camera al fatima tra la boer la kon parce que mune wono parce que concentration lo amay concentré wala tumodo li kam mo jeli fana be tenkunde abe moyro la bara hakkilo fond le tije sondome parce que londo mu sondome le yo iba mari la moyla de ete kumo kundula de bar sondome mu ya la nyanta capter la o ma capter donc kila fana na sebol mun ya le ka siada la nyim problème ol fana sotota hadiso ketale dol nyala to nyalum kila hadiso nyim fole nyala bay tele 5 mo le nyame ma 5 ko say nyanta ol fana lon nyaadil parce que sondome wona mu dokoti kila fon ka sallallahu alaihi wasallam ala fon ka fa ko alquran o nyin ka ci sondome ka parce que sondome imaje wali ba sotota ndel be mun nasilo kante wirdi silo ka Cheikh Abdul Qadir Jilani karanna ba ala la wali ba mo nyimma ba londo babu la ka wando ke dulatu mol kanaje banay ka wando commencé bebe kumbol mol ka kumbole fo jenda be bandi atuta walla arnya silaw ndon kul lundo la dimma do bije wo fanan ko mamanta bebe wala kumo fala anata fo ya kayen sayen de nyi wato nte ka wando bendela no sita na bu yande wala mo yen remplacer on fondinje wo fanan data moro tata o nyamal moro ka wando kuma sita mol nata ay dun tallondo kono ay londo fata ne aja fama ba fala tayta mol ka wonde parce que karanalo ay mol ay dun tallondo kono ay wala expliquer bebe sirin dolu ka jinkon dolu sino ko wol muta ada fama no bala mol ka kum barata yake droit ta kaji mol fo yarni momum bela mol ne ajo be sino la ila kumo wo ya jahal fulan nyawo nyama saban nyawo nyama ay wolike fayda mam moje ka foko na tala kawando ka londo mu woto ka ayita bolla mu yalon vraiment amari aka dungalo ko ma fama ana ta fama aka enta de layin kawando de ha nte ku kilin de ngolonje aka ate mo kilin lombari la kawando ka dum molla foy ka kummu nte ninga kawando ke faydo dol ka trasino la dol be jinkon la kay mo dalilol adu sinya kilin fula sabanti o kayen to nyalam akaye yo lonne ko akaye ni be kawando la walla be kumo fola pour ila kumo ay kuma la nafa kuma la ya faham woto ila kumo nyi nyanta suddu na sondo mele ko sai aka fama sai pour kumo dun sondo me ko ne nyanta mun kala Cheikh Abdul Qadir Jilani kay itte mum fon ka kuma i nyanta kuma le sondo mella woydu kuma la mo la sondo me kono e ma kila la hadiso al qulub tatara e be Dakar do bi jang leer kilo wala minute kilo e mira la sansa fa ne mira ako sondo mel kan nyonjel donc ni ako e kuma foy sondo me kono na dun ta sondo me kono amari e fo ya suti abala ako bare ni yaje itala yin kawando buka duila ita ka kuma dalela adi maka to nyalam aka adu ka mum fo dala aka de itulole kono aka wo karango ni wo kacca façon na fato le mum fota dala tulole a capter bara mam fota sonno met parce que kuma mambo sonno me kono donc o be bu ñine de kayita bon hadise ko wonu mun keta la mo lalti fannolo mo mun ya lon hane na étudiant lu mun ya lon e ka akaranke arab banko kan atalam fanno to mu ya la mo mansia kuliyatul hadis mun sa karanke no ka diplôme soto e be kerin
barate man siya ko fanna dolu wala to ninga molije be hadisu ko lu ba sambara sila dolla akan jahal yo nunte imam malik lay muwata mum be kerinte mais muwata itatal fu muwata fa lefta burhala bari modo sorta ate wuluta kharni nani njaw wala kharn lulu njaw to ka fa ibnu abdul bar baratem l'imam malik la majhabo molati ate bola silole kam bo sa kamunda ni karmo ma yaje ala do ko bol koy ba sabote la wala ba fengel ate dum karna balde kabira fa ne o jedro ay ñu muwata la anata sika muwata hadisolu kabule noma ay doku koto doku mu yalon asana e ka fo kitabu ni al muhit wala mu fe mu be dinondi ay kitabu ni dadal fo 24 volume juju mo anin nan e ka fa al muhit aka soto to modul han Dakar ne mu ya ni ba soto anata muwata hadiso kiluwo kilin ka be fese hadisi kilin dol bi jaka duwa kono le fani kitabu ne dol fon sikanya hadisi kilin dol numde 24 volume juju mo ni nan wonte cakantide muwata adunto wala kono ay hadiso be fintinde be dalilo fintinde fo hadisi nani o fana ko e ma fo man sahade ntala londo mam fota je bar ngalo ne imam malik ko wallahi faniati je bar ntede ngani dol be kiskisele bar ma nano na londo mam fota je bon kitabu ni circuler taw nyama lonnal sonta ma fo yalon jang say molu bellonnal mun ma comme ite fangay tuba karon kele intellectuel la lumol alon karan bon hadi alquran ni akara akulu kenso de karan nal muyti yo bare woni karan na badol mun be safero kelende bare di lonna balla songo kitabo nyima parce que ay kitabo le wala fi kanyim be décortiquer wala mukabula be noma fo ka findinde fo hadisi nani ako hadisolu atalla londo mam fotaji ate tambita sanji keme ou sanji keme fula kharno fula wal dun tani wote ka fa ibn sallah wo ibn sallah wona ta telen nano nya kama mum fe wonyo hadith lonna fana mansia wo fana nata bulo nomo fana kitabo wala fe ka hadith nano nyim fana allasilo na ko mum be findindi o kitabo fana aka sotol barba ate mawara bake ate jama ni hasiyatolu e ka kitabol safe wala bala donc o yayite ka foko nimbi molota muwata kitabo e ko bo kitabo ibasa handi baliyala tayta mu hit kara sang ni la londo sita ma yo kara to modo hani ketan karlata be kala dalte bari sonno meto be sonnal parce que ya ako josile ya feng donc kulo moyalo e hadiso karola a dinonta a jamfata donc sa nga meren se remerciement ke wala mu ka radio ni ado kulal mu mebe nyin sunkar bamba be konton na bri le directeur no wajite fo katabule te fon fulo jejula katabula azunyol la ani parfumé nyolu andi moto mal mu mebe femfene ne radio do kulalum sunkaro nyim fana hormona barkoto e be dino en da ko munto e mbe o jele katu nyin sunkaro kono dina kaccal drone kaki wolem fana sindija yo momo nase kuma fono alhameta nyin na be ala kumof donc woto na alfalu dina alfalu mun be banko kam be konton na be baro mum fananna e be ajele mi aji sa alhamdulillah résultat ka bole hadama dungu ni no le tariyat kul be keri num foloto wol botale yelmata mo mambo akalam mi aji mo mambo akalama ila londo ke nyalom donc ye molta ka mol bondi di bokono ka mol samba lumière wo alfalu dina alfalu ani ada alfalu mun be banko kan be konton na ba fala be kidin na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbadi ngol ndonga la mo nyonna kacani diata bakle mba tentolo mba jeyla alal na mo nyima radio kambe fm mande man fa 92.7 me ni kacani natale wala ahmed flo jeju radio kambe fm alma mabela sunkar jamala nga sumbi mun kono tan akole atale alama la kana ken bulu partout possible do inshallah